আসে আরো 10 জন এখনো পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি। আমি একটা দুটো ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে, আমার বাড়িতে কালী পুজো। जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रहा था तब मेरे घर में काली पूजा हो रहा था। আমি 10ই নভেম্বর কালী পুজোয় বাড়িতে গেলাম না, কেন জানেন? একবার मैं उस समय अपने घर वापस नहीं आ पाया काली पूजा के लिए, क्योंकि तब मेरे साथी मुझे फोन करके ये कह रहे थे कि किस तरह से गोलीबारी हो रही थी नंदीग्राम में। কি করে মানুষকে রক্ষা করা যায়। तब मुझे मेरे जहन में यही सोच आ रही थी कि किस तरह से मैं लोगों को बचाऊं। आपको याद होगा किस तरह से 14 मार्च को यहाँ पे गोली चली थी। ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। ওই तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिंगूर के अनशन के बाद मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया। আমার গাড়িতে কি অবস্থা করেছে, কিভাবে অত্যাচার मुझे रोकने के लिए पेट्रोल बम भी फोड़े गए थे। কল্পনা করতে পারেননি किस तरह से मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ था वो आपको पता है। उस दिन रास्ते में कोई नहीं था, उस दिन सिर्फ मैं अकेले रास्ते में थी। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मुझे नंदीग्राम पहुंचना है। गवर्नर माननीय राज्यपाल गोपाल गांधी, আমার মনে আছে, बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, आपको याद होगा, मुझे फोन करके रात 2 बजे कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप रात को नंदीग्राम जाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकती है। हमने ये फैसला लिया कि हम कोलाघाट से जाएंगे, लेकिन हर एक रास्ता बंद किया हुआ था ताकि हम नंदीग्राम ना पहुंच पाए। তারপরের দিন আপনারা জানেন আমি কিভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম। आप सबको याद है किस तरह से मैंने नंदीग्राम पहुंचा था। तब সেই আনিসুরের কে করেছে আমি তার নামটা আর বলতে চাই না। আমি তাকে তার বাইকে করে আমি একটু একটু করে লুকিয়ে লুকিয়ে, आपको याद होगा किस तरह से मैंने अपने ही एक साथी के बाइक में চারিদিকে রাস্তা বন্ধ, नंदीग्राम पहुंचा था। আসতে পারছি না, तब रास्ते बंद थे, किसी भी तरह किसी भी हालत में पैदल चल के बाइक के ऊपर मैं तमलुक हॉस्पिटल पहुंचा था। जब मैं तमलुक पहुंचा उस दिन सीपीएम को ये समझ में नहीं आया था मैं किस तरह से नंदीग्राम पहुंचा था। তারপর আমি তমলুকে ছিলাম, তমলুক থেকে চণ্ডীতলা এলাম, চণ্ডীপুর। फिर मैं तमलुक से चंडीपुर गया, ওখানকার রেল লাইন দীঘা তমলুক আমার করে দেওয়া। চণ্ডীপুর রেল वहाँ का दीघा तमलुक चंडीपुर रेल लाइन मैंने बनाया था जब मैं रेल मिनिस्टर था। চণ্ডীপুরে মা মাসি তুলে গালাগালি দিচ্ছে। পেশের যারা ছাড়া जब मैं चंडीपुर पहुंचा था उस वक्त तब मुझे गाली दी गई थी। ওরা সেদিন সকলে সেখানে ছিল। ঠিক চণ্ডীপুরের অপোজিটে একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠে পেশের গাড়িগুলোকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তারাও যাতে इस तरह से चंडीपुर में मीडिया को रोक दिया गया था। একটু করে ঝগড়া করতে করতে তারপরে নন্দীগ্রামে এসে আমি পৌঁছেছিলাম। তারপরের ঘটনা আপনারা জানেন। इस तरह से मैंने नंदीग्राम पहुंचा था, किस तरह से हमारे ऊपर टीयर गैस के गोले चलाई गई थी, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, किस तरह से लोगों पर अत्याचार किया गया था, आप सबको याद है। उसके बाद वही नंदीग्राम के आंदोलन मैंने पूरे बंगाल में फैला दिया। মিটিংয়ে যাদের ডাকা হয়েছিল তারা আমার সাথে ঝগড়া করে চলে গেলেন। আবু সুফিয়ান ছিল, তাহের ছিল, শামেদ ছিল, সামাদ ছিল, মুয়াদেব বাগ ছিল, স্বদেশ ছিল, পার্থ ছিল, আরো অনেকে ছিল। কিন্তু যাদের থাকার কথা ছিল তারা কিন্তু ভয়ে সেদিন ঘর থেকে বেরোয়নি, এটা পরিষ্কার কথা জেনে রাখুন। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको उस दिन हमारे साथ होना चाहिए था, डर के मारे वो हमारे साथ नहीं थे। অনেক আন্দোলন হয়েছে। 10 নভেম্বর যখন এলো সূর্যোদয়, এমন সূর্যোদয়, फिर 10 नवंबर को फिर से जब सूर्योदय हुआ, বাঁশের মধ্যে গলা দিয়ে দড়ি দিয়ে जब सीपीएम का सूर्योदय हुआ,
তাদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়া जब হয়েছে लाशों को না কোথায় তারা গেছে खींच के ले जाया পর্যন্ত गया তারা কেউ জানে और না। आज तक এই नहीं হচ্ছে पता নন্দীগ্রামের অবস্থা। उन लोगों की कोई अता पता नहीं है। সেদিন মনে রাখবেন, সেদিনও আমরা কিন্তু তমলুকে এসে বসেছিলাম। তমলুক থেকে उस दिन भी मैं নন্দীগ্রামে এসে तमलुक আমরা में ঢুকি। थी। আমাদের এই যে সেদিনকে আমরা মিটিং করলাম তেখালিতে, ব্রিজের মধ্যে গুলি চালাচ্ছে। আমার हम গাড়িতে उसके बाद সেদিনকে গুলি तिखाली লাগলো। ब्रिज में मीटिंग करने गए थे। तिखाली में गोली चलाई गई ब्रिज के ऊपर, मेरे खुद के गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई थी। रियापारा में गोली चलाई गई थी। गोकुलनगरे फिर भी हम गए, हम गोकुल अत्याचार। नगर गए, वहाँ पे भी सोनाचूरा। अत्याचार हो रहा था। একই हम অত্যাচার, सोनाचूरा गए हैं, वहाँ पे भी हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। একই অত্যাচার। সেই ভাঙা অত্যাচার বেড়া, রুখে सब আপনারা जगह যেমন पे हमारे ऊपर দাঁড়িয়েছেন, अटैक की সেই गई। অত্যাচারের দিনে लेकिन जिस আপনাদের तरह से পাশে आप আমি ছিলাম सबने এই কারণে, তার কারণ আমি আবার इसके বলি, खिलाफ खड़ा ভুলতে रहे। পারি